عزو السلام تانا تقبلوا نايزاي تيب channel تعذبتي كمية تسنحو نزوان زدلنا مؤوانا وحبريتات حيزالكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم سرعت بلتسقنا بتوت تدروين أززتون سبا سلطاناتون قبل عليه هزو المنجستين إيرترا زكايدو وفخرتات أبستفل عليهم محبراهم مرة خبتات تزارجي حد سنحة كاليون كدم سسون جميرو يركبلو تمالي سامورا يونس لكعن مخوان كدم سلسة سمونات قبل عليه هزو المنجستين إيرترا زكايدو وفخرتات نت فيديو استقانا برن سامورا يونس سحلفو فخران بالإغتاتون يكونن بمبوال سنمو قود كغربون بوسكواسات كاكايدو نعزا لنا سامورا يونس أبتشع عوان سحلفو بالإغتات ودوات عسب باز عن ترايحزنا تغينم لنينا نتموشت إثيوبيا زركو تقاومتنا إيرترا حزنا كتماس مرا بمئتاو منجست إيرترا ألينا نعناز دعم منجست خنتكلينا كبليو السكرام جنرال حفر كيبلا زارب تسميع نيرو نجي بلتقنا المرة خبتاتون سبا سلطاناتون نخمزة عينة تابلع لهزوين منجستين إيرترا استخايدة فخراتات ويا نابلو كم محورا مرة خبتات كاليو خقواي الرأيلوم أبلع لإثيوبيا نهزب المنجستين إيرترا زقبر زلو فخراتات عدو نختقبر حيال زخونا تغطات برتعلو أبزركب زلو أوان ساعتنيو بلتقنا خمس سقومتنا وسد زركب زلو أوي نسوكف إيرترا وزركب سنداتن فيديوتاتن ناي سبا سلطان سرعت بلتقنا وتدرون أززتومن زكايدو وفخراتات جن دمسيس كان آلي خان زحبا أيكونان مغنياتو هزبتات عالم نتب بلتقنا ولع الهزو المنجستن إيرترا إذا حالف خلط عامتها استخايدة فخراتات بقول عسلزك كتاتولون كل تعذبون عبز حيزنا ينركب زلنا كنيات سفلا ليها هاجرات عالم ودبات عالمن تلمع الجرس أباي تختكبر إثيوبيا نلقى ودواتن حادنتن نا إيرترا تخبر قبل على إثيوبيا حيال تقطات كايدو أن يمنا اللون بزي كازي حيالات هاجرات عالم كان بعد إنجليزن أمريكان إثيوبيا أن بحرن أفريقيا بحرنا بلد قبل على هزو المنجستن إيرترا كايدو زلع عودن تقولون فتنتات عادبك تكبر كاتين تزازات هو ما يركبوا اللون إذا زخنا اللو جزئيو ترعت بلتقنا نتسبب سلطاناتون وتدروين أززتون زكايدو وفخراتات كان محورا ومرة خوتات مول بمول نمقلاين نمدمساسن عبشة بدور تتأميدو زركب زلو نتصحاي بنت ألاخت شفنا زكالي يكونن بلتقنا بقول عن خلط عامتات زكايدو وفخراتات سنداتون دمسيسو أي دمسيسو صغير حق ولا حنتي لن أهجرا وبيتو تصدق بعشرة أربعة حدار كلتشن عشر شمونتن بعشرين سنة تحسس كلتشن شعتن قبل لي إيرترا بوسانة قطري شحن شعتن 200 شعتن زحلفوا زي حجاون زي فتحون الجدا بمول دمتي بوسانة قطري كلتشن 440 على علو ولو قد ما حكينا في التأمن يتم على وسانة الجدا كاب إيرترا زدرها رواحتات قد ما مغرامنا مبار بيتو تصدقنا الجدا نمل على زغروا مخناتات أجداسي خون قدام أي مخنات محلاف الجدا الجدا محلاف صغار مخنات كم تأوسانة الجدا قطري شحن شعتن 200 شعتن تتقيس زلو أب حدا نتبخ قرب يخيل نسخة إيرترانتهم أب صومال مسرح سلام هاجروا عرق إن معن قافن رجع زبان مهواخن زسرح عطوقات وجلتات بوليتيكاون فاينانساون لوجستيكاون حاجزات هبلا زبليوم كلاي مغنيات نمل على الجدا بايتو تقطع أب تزحل فوسان قطري كلتشحن 440 نتبع لي إيرترانات صار مجزال مدسكال جنزبن مجشاتات تنح الجدا كلتا مغنيات يو أقربو أتحدى بايتو تقطع نقطر 10 شوعتن وسانة الجدا شحن شعتن 200 شوعتن لا كلتشحن شعتن بمتقاس تقاطع أرجوجله عبز ناي سلطان يكون عبز حلفوا 4 ناي سرح سلطانو إيرترا من قصاص الشباب كم تحجز زرقاقل شبتي كقرب أي كألن قبل قليصوم تخلى ما بايتو تصدق أتب إيرترا كاب عدنا زركب أتاويتات نتن طرنفات من قصاصات صومال حاجز كي وهاب سخل كل وسانيتات شحن شمونتا 240 ناي كلتا شحن شمونتا 200 كلتا ناي كلتا شحن شعتن 200 شوعتن ناي كلتا شحن كلتا شحن 20 سستن دما ناي كلتا شحن 10 حدن بمخبارو لعل ميزاني هو يبل عبز بهزو زل على عبي حتون بارتقاط أصار جوجل سومالن إيرتران أنت دا إيرتران من قصاص الشباب تحجز عبود مرتع زي ترخيبو كومد ما كاب عدنا زركب جنزة والسنة تبايتو تستا عم مجهز خون يخون ترازين ورو خوينو سلم تايدايو بايتو تستا نت بوليتيكاون قطباون وتدراون سنا أمراون صعبين سنورو زي فتحون زي حجاون الجدا قبل على إيرترا أحلفو لعلو كله زجرم دما أتوم ناز بوليتيكاو جبنز محلاف وجداز نبرم بايتو تستا حبرت أفريقيا ودو إيجادن بتسفت أمو جبن هزون منجستن إيرترا يغريت أخي حتى تونت الجدا كاب إيرترا بملعالو بحجوز كمز جبرو مجلات أميوم أزنتي إيرترا بايتو تستا أنت دا خسيسا كترخبو اتخل مورالون فاينانساون كحسا كي تزاربنا مالت يوم اتحكي من محدار أمريكا مسودو بإيجاد حبرت أفريقيا مسجلك قومت أبالات هاجرات بايتو تستا وديت مسألة قطعت أرجوجل سومال إيرترا نبايتو تستا نحاسو تستا مسقربة بايتو تستا دما بدرو بعلدت كلتشحن شعتن نهزون منجستن استسمم هيا أغرب اللو كم زفلات قال هاجرات كم روسيا أنصار إيرترا الجدا محلافو بدماتن أتعيس ونيو
እዩ እዚ ግን ግዜ ምስ ሓለፈ በሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊያ እገዳ ምስተበየነን እዩ ሳልሳይ እገዳ ንምሕላፍ ሓቀኛ ምክንያት ብመሰረት ናይ ባይቶ ጸጥታ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተበየነ እገዳ ኣብቲ ዝሓለፉ 3 መምሕዳራት ኣሜሪካ ማለት መምሕዳር ፕሬዝደንት ቢል ክሊንተን መምሕዳር ፕሬዝደንት ጆርጅ ቡሽ ንሽቶን መምሕዳር ባራክ ኦባማን ጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪካ ብናይ ስርዓት ወያነ ኢትዮጵያ ውክልና መምሕዳር ዝተኸተልዎ ስትራቴጂ ዝምርኮስ ኤርትራ ኣብ ፖለቲካዊ ውሳነ ሙሉእ ናጽነት ስለ ዘለዋ ከምዚ ዕንቅፋት እዮም ሪኦማ ዝሓለፈ 3 መምሕዳራት አንጻር ኤርትራ ዝተኸተልዎ ስትራቴጂ ኣሜሪካ ኣብዞም ዝስዑ 8 ቀንዲ ነጥብታት ተጸሚቑ ክቐርብ ይኽእል ሓደ ንኤርትራ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ናይ ዶብ ሽግር ምስ የመን ብዛዕባ እኩባት ደሴታት ሓንሽ ዘቁር ኣብ 1995 ካልኣይ ምስ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ባድመ ኣብ 1998 ኣብ መጨረሻ ድማ ምስ ጅቡቲ ብዛዕባ ዱሜራ ኣብ 2008 ብምምሃዝ ንምንጻላ ሰሪሖም ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብ15 ጥቅምቲ 2002 ብኢትዮጵያ ሱዳንን የመንን ተመስረተ ኣብ 2004 ሶማል ኣብ 2010 ድማ ጅቡቲ ዝተጸንበረኦ ምትእኻብ ሰንዓ ኣቢለን ብምድርን ብባሕርን ፖለቲካውን ቁጠባውን ከበባ ኣካይደን ሰለስተ ስርዓት ወያነ ኣብ ክልል ወታደራዊ ስትራቴጂካዊ ንኤርትራ ብወታደራዊ መዳይ ኣብ ከበባ ንምእታው ዝዓለመ ኣብ ሚያዝያ 2014 ምስ ሱዳንን ጅቡትን ናይ ሓባር ወታደራዊ ምክልኻል ስምምዕ ኸቲሞም ኣርባዕተ ስርዓት ኢትዮጵያ ኣብ 2002 ክሳብ 2018 ን16 ዓመታት ሙሉእ ብቐጥታ ይኹን ብመንገዲ እቶም ታሪክ ሓርነታዊ ቃልሲ ዝተፈኦም ባእታታት ኣቢሉ ርግኣትን ሰላምን ኤርትራ ንምህዋኽ ንኽሰርሕ ዝሓለፈ 3 መምሕዳራት ኣሜሪካ ኣተባቢዖሞ እዮም እቲ ጉዳይ ግን በዝውን ኣየብቅዕን የግዳስ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝሓበሮ መራሕቲ ኢትዮጵያ በቀዳምነት ካብ ቀዳማይ ሚኒስትሮም መለስ ዜናዊ ብ21 ሚያዝያ 2011 ብመሰረት እቲ ትግባሩ ዝተመዘዘል ተራ ብውክልና ዝሰርሕ ሃሱስ ስርዓት ንምትካል ኤርትራ ንምቕያር ከም ዝሰርሕ ብጉህድ ገሊጹ እንተኾነ ግን ኣይሰለጦን ሓሙሽተ ንኤርትራ ብመሰረት እቲ ኣብ ሞንጋን ኢትዮጵያን ዝፈጠርዎ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ሃዋህው ቁጠባ ንምጽንቅቕን ወታደራዊ ዓቕማ ንምድኻምን ብዝተኸልዎ ስትራቴጂ ተኸታተልቲ መምሕዳራት ኣሜሪካ ንስምምዕ ኣልጀርስ ሓላፍነት ባይቶ ጸጥታን ቻርተር ውድብ ሕብራት ሃገራትን ብምግሃስ ነቲ 13 ሚያዝያ 2002 ዝሓለፈ ናይ መጨረሻን ቀያድን ውሳነ ስርዓት ኢትዮጵያ ኣብ ባይቶ ጸጥታ ፖለቲካዊ ጉልባብ ክግበረሉ እዮም ወሲኖም ሽዱሽተ ብመሰረት እቲ ባይቶ ጸጥታ ኣብ 2009 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘሕለፉ እገዳ ኤርትራ ብዓንቀጽ 52 ቻርተር ውድብ ሕብራት ሃገራት ነብሳ ንምክልኻል ዘፍቀደላ መሰላ ንኸይትጥቀም ሓሪምዋ እዩ ብኣንጻሩ እቲ አንጻር ውሳነ ኮሚሽን ምምልካት ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዶብ ብምባል ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ጎቢጡ ዘሎ ስርዓት ወያነ ንዋሽንግተን ጸግዕ ገይሩ ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣጽዋር ክሽምት ክኢሉ እዩ ከም ዝፍለጥ ብመሰረት እቲ ብ18 ሰነ 12 ታሕሳስ 2002 ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም ኣልጀርስ ኣህግራዊ ባይቶ ጸጥታ ኣዳልዩ ምስ ዝኸውን ኣብ ቻርተር ውድብ ሕብራት ሃገራት ምዕራፍ 7 ተመርኪሱ ንውሳነ ኮሚሽን ምምልካት ዶብ ናይ ምስግዳድ ሓላፍነት ኣለዎም እንተኾነ ግን ትም ክብል እዩ መሪጹ ስለዚ በዚ ጉዳይ እዚ ስርዓት ኢትዮጵያ ሙሉእ ፖለቲካዊ ጉልባብ ክግበረሉ መምሕዳራት ኣሜሪካ ጥራይ ንበይኖም ሓላፍነት ዝስከሙ ኣይኮኑን እኳ ደኣ ዝተረፉ 14 ኣባላት ሃገራት ባይቶ ጸጥታውን ብማዕረ ሓላፍነት ክስከሙ እዮም ሸውዓተ እዚ ኩሉ ኣዕናዊ ፖሊሲታት ኣብ ልዕሊ ጽንዓት መኸተን ህዝቢ ኤርትራን መንግስቱን ሓይልታት ምክልኻሉ ምስተሓምሸሸ ድማ እተን ንሓርነት ንናጽነት ልምዓትን ብልጽግናን ኤርትራ ዝጸባእ ሃገራት ንዓንዲ ሕቆ ህዝቢ ኤርትራ ንምስባር ብደቂ ኣዳም ዝነግዱ ጭፍራ ጉጅለታት ብምቋም ነቲ ወሓስ ሃገር ዝኾነ ኤርትራዊ መንእሰይ ብመሬትን ባሕርን ካብ ሃገሩ ንምብራር ስራሕ ናይ ለንተ ተሒዘንኦ ተመሊሶም ድማ ኣብ ሰነ 2012 መንግስቲ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት ይግህሰሎ ብዝብል ኣብ ውፅእ ሓሶት ተመስረተ ክሲ መስሪቶም እንተኾነ ግን ሓሶት ዕድመ ስለ ዘይብሉ እዚ ውፅእ ሓሶት እውን ድሕሪ 6 ዓመት ብፍላይ ካብ ኣብ 13 ጥቅምቲ 2018 ሓፈሻ ባይቶ ውድብ ሕብራት ሃገራት የኤርትራ ከም ዓብይ ባይቶ ጣባቀ ሰብኣዊ መሰላት ምስ መረፀ ከም ኩሉ ኣካል ዝመሃዝዎ ሓሶታት በርዒኑ ስለዚ ከዓ እዚ ፍጻመ እዚ ኤርትራ ካብ ኩልቲ ማዕከናት ዜና ኣብ ዝነብትን ብዘይፍልጦ ድዩ ዋላስ ዕላማ ዝነዝሖ ዝነበራ ክስታት ናፃ ምዃና ዘረጋግጥ ጭቡጥ መርትዖ እዩ ሸሞንተ ዝረአ ዝስማዕ ዝንበብ ኤሌክትሪካዊ እውን ኣህጉራዊ ማዕከናት ዜና ንኤርትራ ንምሲጣን ኣብ ኩሉ ዘባዊ ክፍለ ዓለማውን ኣህጉራውን መጋባእያታት ምስላ ንምድዋንን ስራሕ ናይ ለንተ ተሓዘኦ እዘን ማዕከናት ዜና እዚኣተን ንብዙሓት ሰባት ንነዊሕ ዓመታት ከደናግራ እኳ እንተኸኣላ ንሰብ ኩሉ ግዜ ከደናግሮ ግን ኣይኽእላን ፍሹር ፕሮፓጋንዳን ኣብ ኩሉ መዳያት እናተቃልዐ እናፈኾሰን ከይዱ እቲ ራብዓይ እገዳ ንምልዓል ሓቀኛ ምክንያት እምበር ኣብ መደምደምታ 5 ረቑሒታት ተደማሚሮም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካን ስትራቴጂታት ዝሓለፉ 3 ምምሕዳራት ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ከም ዝፈሽል ገይሮም እቶም ረቑሒታት እዚኣቶም እዮም ሓደ ህዝብን መንግስትን ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ከም ሓደ ኣካል ኮይኖም ኣብ ቅድሚ ኩሉ ተጻብኦታት ደው ብምባል ነቲ ንኤርትራ ብፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበራውን ስነ ኣምራውን መዳያት ንምድኻም ተኣለመ ውጥናት ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ስለ ዘፍሸልዎ እቲ ፖለቲካዊ ስርዓት ኤርትራ ንምቕያር ዘበገስዎ ውጥን እውን ፈሺሉ ክልተ ኣብ ሓሳባት ጻዕዳ ህንፃ ኢትዮጵያን ዘይነበረ ምዕባልታት እውን ኣብ ሜዳ ኢትዮጵያ ተጋሂዱ ኣብ 2005 ዝተኻየደ ምርጫታት ኢትዮጵያ ከሲርዎ እንተኾነ ግን ድምፅታት ምርጫ ስለ ዘይተመየኖ ገለ ሃገራውያን ወገናት ሓንቲ ካብቶም ወኪል ሕብረት ኤውሮፓ ኣብ ኢትዮጵያ ኣና ጀምስ ወኒናቶ እዚ ድማ
ዕድመ ስርዓት ወያነ ከንቆልቁል ከም ጀመረ ዝሕብር እዩ። ኣብ 2015 ድማ ደምሳስ ህዝባዊ ተቃውሞታት ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ተኸሲቱ ከም ውጽኢቱ ድማ ስርዓት ወያነ ኣብ 2008 ካብ ስሩ ተማሒዩ እተካቱ ድማ ኣብ 2 ሚያዝያ 2018 ሓድሽ ፖለቲካዊ ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ መጽዩ። ስለዚ ኣብ 18 ሰነ 2018 ንውሳነ ኮሚሽን ምምልካት ደቡብን ከዓ ከም ዝቕበሎን ምስ ኤርትራ ድማ ኣብ ሕድሕዳዊ ምክባር ምትሕጋዝን ተሰረተ ሓድሽ ፖለቲካዊ ዝምድና ንምቋም ድሌት ከም ዘለዎ ገሊጹ ከምኡውን ብ10 ሰነ 2018 ናብ ካይሮ ኣብ ዝገሸሉ ንብጽሒት ምስሪ ካብ ማይ ናይል ዝጎድእ ውሳነ ከም ዘይወስዱ ቃል ኣትዩ። ሰለስተ ኣብ 20 ጥሪ 2017 ብጉዳይ ጻዕዳ ህንጻ ዝመሓደር ሓድሽ ምምሕዳር ኣሜሪካ መጽዩ። እዚ ድማ ካብቶም ቅድሚ ዝነበሩ ንጉዳይ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ መላእ ቀርኒ ኣፍሪካን ብዞባውያን ወኪላት ናይ ምምሕዳር ፖሊሲ ዝነበሮም ሰለስተ ምምሕዳር ዝተፈለየ ፖሊሲ ወሲዱ። 4 ሽግር የመኑን ተኾነ ኣብ ጸጥታን ርግኣትን ናይ ዞባው ክፍለ ዓለማዊ ማእኸላይ ምብራቕ ወሽመጥ ዓረብን ዓለምን ልዑል ፖለቲካውን ወታደራውን ቁጠባውን ስትራቴጂካውን ኣገዳስነት ዘለዎ ገማግም ቄሕ ባህርን መጻዊ ባብኤል መንደብን ኣልታው ጽልዋ ፈጢርሎም። ከም ዝፍለጥ ሃገርና ኤርትራ ካብ ራስ ቄሳር ሰሜን ዶብ ሱዳን ጀሚሩ እስካብ ዕርዒላ ዶብ ጅቡቲ ዝዝርጋሕ 1220 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ገማግም ባሕሪ ልዕሊ 300 ደሴታትን ከምኡውን ኣብ ማእኸል ቄሕ ባሕሪ 127 ደሴታት ዝሓቆፈት እኩባት ደሴታት ዳህላኽን ስለትውንን ኣብ ርእሲ እዚ ከዓ ንሰሜናዊ መእተው መጻብዎ ባብኤል መንደብ ብመንገዲ እኩባት ደሴት ማሕበኻ ፋጥማን ሓሊብን ራስ ዱሜራ ስለትቆጻጸር ኣብ ውሽጢ ዘይምቹ ኩነታት ከቢድ ጾርዩ ዘለዋ። ይኹን እምበር ኤርትራ ኣብ ሃገራዊ ዞባውን ኣህጉራውን ሓላፍነታ ተበጊሳ ብዘይራእዩ ይስምዑለይ ተራ ትጻወተላ። 5 ሓሶት ብሃገራዊ ባይቶ ጸጥታ ዋላ ተጸደቐ ብዙሓት ሃገራት ዓለም እንተደገፈኦን ኣብ መጨረሻ ሓሶት ኮይኑ ዝተርፍ ከም ኤርትራ ዝኣመሰለት ንእሽተይ ሃገር ብኩሉ ተጻብኦታት እናገጠማ እትከላኸለሉ ትኹን እምበር ኣብ መወዳእታት ዓዊት እዩ። እቲ ብመሰረት ቻርተር ውድብ ሕብራት ሃገራት ምዕራፍ 723 ታሕሳስ 2009 ብባይቶ ጸጥታ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተበየነ ዘይሕጋውን ዘይፍትሓውን እገዳ ብ14 ሕዳር 2018 ክልዓል ዝገበሮኻ ዝተጠቂሱ ዘሎ ረቑሒታት እዩ። ሎሚ ከምቲ ማሊ ዝመስል ታሪክ ይድገም ደሎ ኣብ መደምደምታ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ብመንገዲ ዞባዊ ወኪላት ስርዓት ኢትዮጵያ ንምርግጋጽ ኣብ ልዕሊ መሰል ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጸመቶ ገበን ኣብ 2009 ብውድብ ሕብራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን ካልኦት ሃገራትን ተሓጊዛ ዝወሰነቶ ዘይሕጋዊ እገዳ ናይ መጀመርታ ከም ዘይኮነ ህዝቢ ኤርትራ ጽቡቕ ገይሩ ይፈልጥ እዩ። ምምሕዳር ኣሜሪካ ብሓይሊ ንሕጋውን ታሪኻውን ፖለቲካውን መሰል ህዝቢ ኤርትራ ረጊጹ ኣብ 1950 ንኤርትራ ብፌደሬሽን ከም ትቁረን ገይርዋ። እዚ ሓቂ ዝኻ ኣብቲ እዋን እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ዝነበረ ጆን ፎስተር ዳላስ ብሕጋዊ መንገዲ ርእይቶ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ግምት ከኣቱ ይግብኦ ነይሩ እንተኾነ ስትራቴጂካዊ ረብሓታት ኣሜሪካ ኣብ ቄሕ ባሕሪ ኣህጉራዊ ሰላም ጸጥታን ምስ ኢትዮጵያ ክንቁርና ኣገዲድና ክብል ብትዕቢትን ተምክሕትን ገሊጹ። ድሕሪ 41 ዓመታት ፖለቲካውን ዕጥቃውን ቃልስን ጅግንነታውን ተወፋይነትን ህዝቢ ኤርትራ ብ24 ጉንበት 1991 ሓርነቱ ብቕልጽሙ ኣረጋጊጹ። ነቲ ብደም ብሉጻት ደቁ ዘምጾ ናጽነት ድማ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዓለምን ከስግድዶ ይኽእል ነይሩ። እንተኾነ ግን ናጽነቱ ሕጋውነቱ ከልብሶ እተሓረሞ ታሪኻዊ ፖለቲካዊ ሕጋውን ርእሰ ውሳነ መሰሉ ከተግብርን ስለዝመረጸ ግን ካብ 23 ክሳብ 25 ሚያዝያ 1993 ዝተኻየደ ዞባውን ክፍለ ዓለማውን ኣህጉራውን ውድባት ከም ውድብ ሕብራት ሃገራትን ውድብ ሓርነት ኣፍሪቃን ሕጂ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተሳተፍዎ ናጻን ርትዓውን ሪፈረንደም ከካይድ ጊዜያዊ መንግስቲ ወዲቡ። ህዝቢ ኤርትራ 99.8 ሚእታዊት እወን ናጽነት ብምድማጽ ወሳኒ ታሪካዊ ቃል ኣስሚዑ። እተን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ታሪካውን ፖለቲካውን ሕጋውን ገበን ዝፈጸማ ክፍለ ዓለማውያን ኣህጉራውያን ሃገራትን ውድባትን ድማ ንናጽነቱ የውሃና ንምባል ተቀዳዲመን። እዚ ኣብ 2009 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እገዳ ንምሕላፍ ዝተዋሰኣ እንሆ ከዓ ሎሚ እገዳ ህዝቢ ኤርትራ ብምልዓሉ የውሃና ንምባል ይቀዳደማ። ኣብዚ ሕጂ ዝወጽእ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ድማ ኣሜሪካ እገዳ ከተልዕሎ ምዃና ይግለጸሎ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ብፍላይ ኣብቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝነበረ ዋዕላ ክቡር ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ መጽኡ መደረ ከም ዘስምዐ ዝፍለጥ ኮይኑ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ዲፕሎማሰኛታት ክብርቲ ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ዘለውዎም ወጻኢ ጉዳይ ሚኒስትር ኣሜሪካ ከምኡውን ቋሚ ወኪል ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ኣሜሪካ ከምኡውን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ተራኺቦም ተዘራሪቦም ከም ዝነበሩ ርኢና ነርና። ብመሰረት እቲ ሕጂ ሓድሽ ወጥ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ድማ ብተወሳኺ እቲ ትማሊ ዝተኻየደ ዋዕላ ኤርትራን ኣሜሪካን ኣብ ጽቡቕ ናይ ዲፕሎማስያዊ መዳይ ከም ዘለዋ ይፍለጥ። ከምቲ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጠቐሶ ኣብ 2026 ምስ ኣሜሪካ ጽምዶ ክንገብሪና ዝበሎ ስምምዕ ገይረን ከም ዘለዋ ይግለጸሎ። ኣብዚ ሕጂ ወፂ ዘሎ ብዛዕባ እገዳ ዝምልከት እገዳ ልዕልና ዝብል ሕቶ ብወገን ኤርትራ ምስ ቀረበ እቲ እገዳ ክንኣልየልኩም ኢና እንተኾነ ግን እቲ እገዳ ኣልዕሊ ኣይበሃልን እዩ። ብሓደ ግዜ ግን ፕሮሰስ ጌርናዮ ስለ ዘለና ኣብ ፕሮሰስ ከም ዘሎ ተገሊጹሎ። ኣበየናይ ሰዓት ከም ዝለዓል ግን ኣይተገለጸን። ኣብ ዝሓለፈ 2018 ንልዕሊ 10 ዓመት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተስገደደ ዘይሕጋዊ እገዳ ከም ዝተለዓለ ዝዝከር እዩ። ኣብዚ ሕጂ ግዜ ድማ ኣብ ናይ ትራምፕ ምምሕዳር ሕቶ ምስ ቀረበሉ ብወገን ኤርትራ ንኽልዓል ኣብ መስርሕ ገይሮሞ ከም ዘለዉ ገሊጾም ኣለዉ። እዚ ከዓ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ዜና እዩ።
ኤርትራ በቲ ናይ ህዝባዋ ሓቀኛ ፍቅሪ ለውሃትን ልግስን ምክንያት ብበጻሕቲ ኩሉ ግዜ ትምስገንያ እዚ ከም ድሙቕ ስነ ስርዓት ቡንን ብሃንደበት ንማዕረ ማኣዲ ዝግበር ዕድመን ዝኣመሰሉ ባህላዊ ክብርታት ዝተሰረተ ድሙቕ ኣቀባብላ ንበጻሕቲ ዘይሃስ ተዘክሮ ዝፈጠርን ንሓቀኛ መንነት ኤርትራ ዝገልጽን እዩ። እዚ ንጓኖት ከም ናይ ቀደም ቤተሰብ ጌርካ ምቕባል ዝግበር ካብ ልቢ ዝመንጨዎ ተገዳስነት ዘይርሳዕ ምትእስሳር ዝፈጠርን ናይዛ ተቐባሊት ኣጋይሽ ዝኾነት ሃገር ሓቀኛ መንፈስ ዘንጸባርቕን እዩ።